اس کا میں رد کروں گا، پھر اپنی دلیل پیش کروں گا. ایک وقت صرف ایک دلیل چلے گی. اوکے اچھی بات، منظور جی. تو منظور ہے. پھر بتائیں پھر کس موضوع کا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انتخاب کرو. والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں جی کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہو؟ آپ کے علماء اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا. کیوں؟ ایک موقع جب بالکل واضح ہے تو پھر اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ واضح کیا ہے؟ واقعا کافر تھے؟ جو بھی ہے واقعا کافر تھے؟ جو بھی تھے نہیں واقعا کافر تھے. محترم ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعا نستجیر باللہ کے والدین کریمین کافر تھے، ابھی جہنم میں یا جنتی. واضح کیا ہے؟ حضرت صاحب ان کو کافر سمجھتے ہیں. یہ زبان سے نہیں بیان کریں گے، یہ تقیہ کر رہا ہے. تقیہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. خود اپنا عقیدہ کا اتنا گھٹیا زبان سے نہیں کہہ سکتا. عقیدہ کیا بتاؤ؟ واضح طور پر بتاؤ شیخ صاحب. حضرت صاحب اس موضوع پہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے. آپ کا عقیدہ بات نہ کریں، اپنا عقیدہ بتائیں. جو بھی عقیدہ ہے جو بھی نہیں چلے گا، جو بھی نہیں چلے گا. تیرا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہے، ابھی کہتے تھے کہ وہ مسلمان تھے. تیرا عقیدہ یہی ہے، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کافر زیادہ مشرک زیادہ سمجھتے ہو. تو اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ جو بھی ہے. میں عقیدہ نہیں بیان کروں گا. عقیدہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ تیرا عقیدہ کفریہ ہے. تیرے میں جرأت نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو. اللہ یاری صاحب ایسی باتیں نہیں کرو. جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیں آپ. پتہ چلا نا بھائی، پتہ چلا کہ ان کا مذہب سرے ہی سے باطل ہے. جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی جاتی ہو، ان کو کافر زادہ مشرک زادہ کہنا، یہ شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو کافر زادہ سمجھتا ہے یہ شخص. اسی لیے اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. کہہ دو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کہہ دو حسن اللہ یاری آپ غلط بیان نہیں کر رہے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہہ دو شیخ، آپ فضول گفتگو کر رہے ہو. کہہ دو اللہ یاری تم غلط کہہ رہے ہو. یہ فضول نہیں ہے، یہ تیرے کفر کی دلیل ہے حبیب الرحمن، اور تیرے مذہب کے بطلان کی دلیل ہے کہ تم لوگ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم لوگ دشمن اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم رسالت کے منکر ہو. اللہ یاری صاحب اہل بیت کا دشمن کون ہے یہ ایسے نہیں فیصلہ ہوگا. تو بتاؤ نا، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی وہ جنت میں یا نار میں؟ میرے بھائی جان، یہ جنت یا نار کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والے میں اور تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے؟ اللہ نے تو فیصلہ کیا نا، جو کافر مرے وہ جہنمی ہوتا ہے. وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے. اللہ یاری صاحب پکڑ لیا نا بھائی، او بھائی پکڑ لیا نا. عقیدہ اچھا چل بتاؤ، عقیدہ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے پکڑ کیا لیا؟ بات کر نہیں رہے، بات سن نہیں رہے. عقیدہ بتاؤ نا. آپ کہہ دو اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں. کہہ دو. آپ ایک فضول بحث کر رہے ہیں جس کا یہ فضول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ اجماع کرنا کہ وہ کافر تھے، نستجیب جہنمی، ابھی جہنم میں وہ جل رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا، گالی دینا، توہین کرنا، ابھی میں آپ کو کافر زیادہ کہہ دوں، آپ کے والد صاحب کو کافر زیادہ کہہ دوں، کافر کہہ دوں، آپ نہیں کہہ مجھے گالی دیا، یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ یاری صاحب اس موضوع آج مذہب عمر کا اختتام ہوا بھائی. شیخ صاحب ایسے مسجد پہ لانا جس میں ایسے لوگ اس کو امام پڑھاتے ہیں، تم اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتاتے. اللہ یاری صاحب بد زبانی کرنا اچھی بات نہیں ہے. بات کریں، بات کریں. میں عقیدہ بتاؤ اپنا، عقیدہ بتاؤ اپنا. اور میری بات سنیں، ایسے آپ جو نا وہ زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کریں. بات کریں کر رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا کہ جو موضوع آپ چہرے موضوع بات کریں نا، میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. کہتے ہیں یہ مسئلہ واضح ہے، بتاؤ کیسے واضح ہے؟ اس موضوع کے متعلق علماء کرام مختلف موقف رکھتے ہیں. ایک موقف آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو کیوں بولا کہ یہ واضح ہے؟ کیوں آپ نے جھوٹ بولا کہ واضح ہے؟ میں سوچ اختیار کرتا ہوں بس. تیرا کوئی عقیدہ نہیں اس مسئلے پہ؟ عقیدہ کیا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں آپ. وہ علماء جو کہتے ہیں جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ وہ نستجیر باللہ اور کہ وہ کافر تھے، اور آپ کے مذہب میں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں کہ وہ مسلمان تھے، اس کے مطلب، اور قرآن کی آیات کی تفسیر آپ لوگوں نے جو کی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ اجماع پہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایسے اجماع سے ثابت نہیں ہوتے. آپ کے کہنے سے اجماع ثابت نہیں ہوتے. آپ جو بات ہے نا، میں سکوت کرتا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتاتا. عقیدہ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں عقیدہ نہیں بتاتے؟ عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ سکوت کر رہے ہیں. اگر مسئلہ واضح ہے عقیدہ کیوں سکوت کیوں کر رہے ہو؟ کہتا مسئلہ واضح ہے، عقیدہ نہیں بتاتا، سکوت کرتا ہوں. تو عقیدہ اصلی عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے نا، تبھی سکوت کر رہے ہو. بس یہی آپ کی بد زبانی جو نا، آپ کی بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ جناب چڑھائی کرنا، یہی آپ کی جناب وہ آپ کی جناب کہتے ہیں کامیابی کے جھنڈے. شیخ صاحب چلے یہ مسئلہ آپ نہیں بتاتے، مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب آپ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے. میں بد زبان، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے صراحتاً کہا کہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ابھی جہنم میں، وہ ان کے متعلق آپ کا، میں تو بد زبان ہو گیا، میں مان بھی گیا کہ چل میں بد زبان، ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ خاموشی اختیار کرتا ہوں جب اس کے بارے میں مختلف موقع. اور تیری غیرت کہاں ہے بھائی؟ تیرا عقیدہ یہی ہوگا جو نبی کو کافر زیادہ کہہ دے، تو خاموشی اختیار کرے گا، تو خاموشی اختیار کرے گا، یہ تیرا ایمان ہے؟ مجھے تو بتا، تو کہتا ہے بہت بڑا، تو بتا سکوت کا موقع ہے کہ نہیں علماء کے سن کر نہیں ہے. تمہارا اجماع ہے کہ کس کام پہ سکوت کا موقع ہے تمہارے علماء کا؟ تمہارے پاس دیکھا سکوت کا اس لیے کہ تم تقیہ کرتے ہو، عوام سے تقیہ کرتے ہو. وَإِلَّا ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، ابو حنیفہ نے احادیث نقل کیا، بخاری مسلم نے احادیث نقل کیا، تمہارے علماء نے اجماع کیا کہ وہ قرآن کی آیات جو مرتد کفار مشرکین کے لیے وہ تفسیر کس پہ کی، تدقیق کس پہ کی، حضرت عبداللہ اور حضرت عامر بن وہب اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام پہ کی ہیں لوگوں نے کہ وہ کافر تھے نار میں. تمہارے اکابر نے کی یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے اکابر نے تصریحاً کہا ہے کہ وہ نستجیر نار میں. جو لوگ کہتے ہیں سکوت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عوام میں اس مسئلے کو نہیں چڑھتے. سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں یہ باتیں عوام کو بتائیں تو ہمیں مار پڑے گی.
मार मार के जूती मार के हमें निकाल देंगे मस्जिद से। सुकूत का मतलब ये है। अल्लाह साहब मेरी बात सुने आप, इस चीज का जो है ना वो हमारी बहस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप बात करें किसी क्यों नहीं है भाई ये? और उन उलमा का, आपके उलमा का जो इजमा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर थे। आपको ये कह रहा है कि मेरा मौक़िफ़ इसके मुतालिक सुकूत वाला मौक़िफ़ है, फिर उसके बाद उसके साथ आप क्यों लग रहे हैं? चलें आपके जो वो आलिम वो जो कह दें उनके मतलब भी सुकूत है। जो उलमा कहते हैं वो काफिर ज़्यादा थे, उनके मतलब भी सुकूत है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं उनके मतलब आप सुकूत करेंगे। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को गाली देगा वो तो भी काफिर है, वो तो जो उनके नसब को उनके बाप को गाली देता है वो नबी की गाली नहीं है। अल्लाह यारी साहब, अभी मैं आपके वालिद को कह दूं कि नस्तजीर बिल्लाह वो शराबी है, ये आपकी गाली नहीं है, आपकी तौहीन नहीं है। अल्लाह यारी साहब, अगर किसी का वालिद शराबी है तो उसको शराबी कहने में कोई मसला नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कैसे थे? किसी का वालिद अगर मुसलमान है तो उसको मुसलमान ही कहना चाहिए। तो वालिद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की ईमान की आप तस्दीक नहीं करेंगे? अगर किसी शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ मौक़िफ़ बयान किए जा रहे हैं उसके मुतालिक ज्यादा बेहतर यही बनता है कि शेख साहब चले आप मुझे बताएं कि उनके वालिद के मुतालिक और वालिदा के मुतालिक आपके पास आप कहते हैं कि ना आप सुकूत कर रहे हैं, आप मुझे बताएं आपको ऐसी कोई सही हदीस है आपके पास? तो वो दोनों या उनमें से एक मुसलमान थे, मुसलमान मरे। अल्लाह साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे दलाइल की तरफ हम तब जाए ना जब मेरा मौक़िफ़ हो कि और सुकूत उस मसले पे किया जाता है, सुकूत उस मसले पे किया जाता है ना कि इस मौक़िफ़ एक मौक़िफ़ अलिफ एक मौक़िफ़ बे आपस में इनका तज़ाद है, इसके भी मुहक्कम दलाइल है इसके भी मुहक्कम दलाइल है, हमें समझ नहीं आ रही कैसी मौक़िफ़ कौन किसका है, ठीक है ना? सुकूत तो वहाँ पे किया जाता है जो असली इल्मी सुकूत है, समझ नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मुतालिक आपके मज़हब में कुरान की आयात हैं तो वो काफिर थे नस्तजीर बिल्लाह, और अहादीस सहीह कसरत के साथ हैं कि वो काफिर थे। उनके ईमान पर आपके पास सिवाय मौजू और ज़ईफ़ हदीस के कुछ भी नहीं आपके मज़हब में, ठीक है ना? तो यहाँ पर सुकूत आप सुकूत का हक कैसे बनता है? क्यों सुकूत बनता ही नहीं है? और फिर आपका ये कहना कि उन उलमा के मतलब भी सुकूत करता हूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को काफिर ज़्यादा कहते हैं। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि बैतुल्लाह को गिराकर मैं चाहता हूँ कि आप पुरानी बुनियादों पर मैं उसको तामीर कर दूं, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन मुझे जो ना ये चीज़ आड़े आती है कि लोग जो ना वो मुझे कहेंगे कि ये यानी कि लोगों की बातों का खदशा है। तो कोई भी जब आप मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं दोनों में से, तो भाई दोनों में से एक कोई जो ना वो आपको भी खदशा है कि लोग समझ आपका जो असली मौक़िफ़ है लोगों को समझ नहीं आएगा ना, खदशा है लोगों को। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात आपको डर है, आपको अपना असली अकीदा नहीं बता सकते, खामोशी कर आपका सर आपके अंदर ना जो आपके अंदर का सर है ना, पता चला जिस मज़हब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इन्नमल मुश्रिकून नजस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस गोद में वो पले, जिस बतन से वो दुनिया में आए, जिस घर में वो आए, वो बुत परस्ती का माहौल है। बुत परस्तों ने इनको खाना खिलाया, बुत परस्तों ने नस्तजीर नजिसों ने अरजास ने नापाक लोगों नबी का जड़ यही है, नबी की पैदाइश वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुश्द और नशोनुमा वही पे हुआ है। तो ये इनका असली अकीदा ये है, लोगों को समझ नहीं आएगा, ये बता नहीं सकते जी। आपके जो ना वो अगर आप कहते हैं ना तकिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब में तो है नहीं, तो बताओ ना अकीदा बताओ अपने। तकिया वाली बात ही नहीं है। अभी आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से खदशा था, काबा को इसलिए उन्होंने नहीं चढ़ा ना। भाई जब दो मौक़िफ़ हैं तो उनमें से एक को वाज़ेह तौर पर नहीं इख्तियार कर सकता, बस मेरी मर्जी है। इसमें आपको कोई जबर है तो बताएं, जबर तो ये तो कह सकते हैं ना कि जिन लोगों ने नबी आपके मज़हब में देखें दो मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ में सही हदीस है कुरान की आयत पे, दूसरी मौक़िफ़ में सिर्फ मौजू हदीस है, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो कोई सवाल आलिम के लिए मुहक्किक के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौन सा मौक़िफ़ सही है। दूसरी बात ये है आप कोई देखें आप एक सही हदीस बताएं ना आपके मज़हब में कि उनके वालिदैन मुसलमान थे। अल्लाह से मेरी बात सुन, अगर बिल फर्ज मैं ये कह दूं कि वो नऊज़ बिल्लाह काफिर थे, ये फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत वाले दिन करना है, तो वो क्या ठीक है ना? अगर वो मुसलमान और मेरा की बात हो गया। दूसरी बात उनको मुसलमान क्यों नहीं कह सकते उनको? जिस मज़हब में देखें जिस मज़हब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शतम की गई है उसका असास ही उनका कहते हैं कुरान की आयत, नबी के वालिदैन काफिर, कुरान की आयत नबी अहादीस उनके उसी असास से हट रहे हैं। अल्लाह साहब असास से आप पीछे आते हैं, ये असास नहीं है, नबी असास नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर ज़्यादा कहना, नजिस ज़्यादा कहना, मुशरिक ये कोई छोटी बात है? मेरे साथ जब खामोशी है तो खामोशी है। आप जितना मर्जी जोर लगा, ये आपकी खामोशी देखें उस वक्त मुवज्जह होती थी। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, मेरे साथ मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मसले में, खामोशी है मेरे इस बारे में, ठीक है ना? कोई और बात करें उसको मुसलमान क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या खामोशी है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मुसलमान नहीं कहे, तस्दीक नहीं करेगा जी। ये खामोशी है, मुसलमान कहने में क्या मुश्किल है? क्योंकि तुम्हारे पास कोई हदीस है नहीं। सारे जो सही हदीस हैं वो कहते हैं कि वो मुशरिक, कुरान की आयत भी कहते हैं ना आपके मज़हब को मुशरिक। सुकूत पे आपको मसला है, सुकूत पे मसला है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शतम के मामले में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के मामले में सुकूत इख्तियार करता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान है भाई ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान ज्यादा कहने के मसले में से इसको चार्ट है, इस्तराब है, कहता नहीं कह सकता, तस्दीक नहीं कर सकता, तस्दीक नहीं कर सकता, ये मुसलमान है। और नालायक इंसान मुझे ये बता, ये इस तरह आप हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान ज्यादा कहने में आपको हिचकिचाहट है। आप जो असली अकीदा है लोगों के डर की वजह से नहीं बता रहे। आप टाइम पर बात कर रहे हैं, टाइम पर बात कर रहे हैं, पकड़ लिया मौलवी को बात करें और पकड़ तुमने क्या लेना है, बात करें कोई और। तो बताओ ना, एक बताओ, बस एक सवाल का जवाब दे दो शेख साहब, दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। एक अच्छी तरह सवाल सुनो, आपको क्या मुश्किल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान ज्यादा, मोमिन ज्यादा, उनके वालिदैन करीमैन को बाईमान नहीं कह सकते, उसकी शहादत नहीं दे सकते? क्या मुश्किल है? जब मेरे लिए ये मामला के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं इस मसले के अंदर, मुख्तलिफ मौक़िफ़ के अंदर मैंने जो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है वो क्या है? सुकूत इख्तियार करना, खैरुल उमूर वसतुहा, बस यानी तस्दीक नहीं करनी, मामला खामोशी इख्तियार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के ईमान का आप शहादत नहीं देंगे? ना तस्दीक ना तकज़ीब, कुछ भी नहीं, खामोशी। ना तस्दीक
क्यों? वजह क्या? खामोशी औसत वजह क्या? दरमियानी रास्ता मियाना रवि मैं बताता हूँ इसकी असल वजह यह है कि इनके मजहब में कोई ऐसी हदीस नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है कि वालिदैन मुसलमान थे। उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ मैं बताता हूँ कि ये क्यों भाई? ये उम्मत की खुसूसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दी है, जहाँ पे ऐसा मामला आ जाए वहाँ पे जनाब दरमियानी रास्ता इख्तियार करो बस। अब मैं एक तजिया पेश करता हूँ ना, एक तजिया पेश करता हूँ इस मसले में आपका मौक़िफ़ क्यों है? आपको सलाह का जवाब मिल जाएगा नहीं मिला? मैं अब मुझे मिल गया, लेकिन मैं तौज़ी देनी है एक बस आखिरी कमेंट हमारा, इसके बाद मैंने फिक्र ये क्यों भाई साहब कहते हैं कि मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मुसलमान जो भी आप बोलेंगे सब आप अपनी जनाब करेंगे, इसमें मेरी जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं बताता हूँ कि ये क्यों ऐसे मजबूर है, क्योंकि इनके मजहब में नबी वालिदैन करीमैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जो अल्फाज सही इनके उलमा के, जो इनके बड़े उलमा जो अहादीस इनके पास सही, जो कुरान की आयत की तफसीर है कि नस्तजीर बिल्लाह वो जहन्नमी है और वो अभी जहन्नम में जल रहे हैं और वो दोनों काफिर दुनिया से हैं। लेकिन ये अकीदा ऐसा है कि ये बयान करें, बयान किया नहीं जा सकता कि लोग इनको लानत करें। दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ है, एक मिनट, जो सुयूती साहब की मौक़िफ़ है, उन लोगों की मौक़िफ़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन अहले निजात है, उस मौक़िफ़ पर कोई दलील है नहीं सिवाय मौज़ू और ज़ईफ़ अहादीस के, कुछ भी नहीं उनके पास। तो इसलिए कहते हैं मैंने सुकूत इख्तियार किया। क्यों? ये तस्दीक नहीं करते कि वो मुसलमान थे, क्योंकि इनके मजहब में उस बात की दलील है ही नहीं। और क्यों उस दूसरे मौक़िफ़ जो इल्मी मौक़िफ़ है, जो इनके अकाबिर अबू हनीफा का अपना मौक़िफ़ है, मुस्लिम का मौक़िफ़ है, तिरमिज़ी का मौक़िफ़ है, अबू दाऊद नसाई का मौक़िफ़ है, इब्न जरीर तबरी सब का मौक़िफ़ है कि वो नस्तजीब बिल्लाह काफिर दुनिया से कहते हैं, उसकी क्यों तस्दीक नहीं कर सकते? क्योंकि लोगों से जूते पड़ेंगे, इसलिए कहते हैं मैंने सुकूत इख्तियार हुआ लुकमा मैं नहीं निकलूंगा। अल्लाह साहब मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम दोनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगते हैं, इस बात अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि हम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर कहें। और आप मजम्मत भी तो नहीं कर रहे ना, जिन उलमा ने उनको काफिर बोला उनको मजम्मत भी नहीं करते ना आप। जब एक मौक़िफ़ के मुतल्लिक़ हमने सुकूत इख्तियार कर लिया, हम उसके बारे में अल्लाह ताला की पनाह तलब करने, फिर उसमें बाहर जाने की जरूरत और शहादत भी नहीं देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान ज़्यादा कहना, उसको भी आपकी ज़बान से नहीं निकलेगा ना। सुकूत का मतलब ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान ज़्यादा नहीं कहते। सुकूत का मतलब ये है। अल्लाहु अकबर। चलिए और बात करें, नई बात करें आप। चलिए अब आपको मौजूद छेड़ा ना, मैंने मौजूद छेड़ा था, उसमें तो आपकी जान निकल गई। अब मैं आपका मौजूद छेड़ता हूँ। आपने